be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Then some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once, because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The essence of faith enters through the ears. It's not based on vision, because vision or sight may fail before the great mystery of faith. Example, the bread, we see only the form of bread. That's why our vision, our taste fail when it comes to the great mystery of God. That's why hindi nyo pagpatihan immediately ang inyong vision. May mga indicators lang, pero dapat i-approve sang church. Kaya kung kayo isa may mga vision ka sa dreams o whatever, nga actually hindi halin sa Diyos. Halin lang sa imo psychological disposition. Di delikado na. Ang pinaka-safe pati sa faith is to listen to the Word of God. Thou shalt not kill. Hindi na pag-i-rationalize. Thou shalt not steal. Hindi na pag-i-palutsida. This is my body. Hindi na i-justify, i-rationalize. Anong body na, nga form na, nga bread mo lang na, muna. Kaya basta mystery of faith, nagapamati kita sa pulong sang Dios. Tito, nga amugid ni How, hindi mo pa na maintindihan, subong karon kung explain ko na sa imo, hindi mo kaya kay kulang imo vocabularies, wala ka pa sang power to faculty to for abstraction o analysis, bata ka pa. Mulang na sunda lang anay, kay hindi gid ako magsugo sang malain sa imo. I-reveal na amat-amat sa imo sa pila ka adlaw, kag ma-discover mo ina. Tungod gamay ka pa. So pinaka-importante is just listen and obey sa Word of God. Hindi sa word sang tao, kundi Word of God. Kung may hambal ako sa inyo nga contradictory sa Word of God, sundan niyo ang Word of God, hindi ako. Kagang Word of God comes by hearing the Word of God. Paano mabatian sang tao kung wala sang preacher? That's why kinahanglan may preacher ang Word of God. That's why ang kontra, ang panulay, hindi gusto nga may preachers. Gina-discredit ang life sang preachers, the church. Kaya hindi siya gusto nga ma-preach ang word, ang seed. Kaya kung magtupa ang seed sa fertile soil, naga-multiply, naga-produce ang fruits, naga-produce ang damo ng mga witnesses, kag naga-propagate. Pero gusto niya magtupa sa soil nga
dry. Muningo sa gospel, gusto na sang panulay. Kag hindi lang, gusto ya kawaton na, gusto ya wala ka sang understanding, gusto ya wala ka sang Holy Spirit, para hindi mo maintindihan na, ma-confuse ka. Tapos may iban pagid nga kontra nga sige man sa buog sang hindi sang seed kundi sang weeds para nga ma-choke sa aton ang Word of God. So, amo na hearing. Of course, sa mga bungol iya ka may limitasyon, ti sign language, hearing man na. O interpreter, kung hindi siya kabaluya, kay ti lain nga language. Basta, nagasulod sa hearing. Okay? Faith comes by hearing. That's why si Jesus nagsiling, whoever has ears ought to hear. Why siya naghambal, whoever has eyes ought to see. Okay, when we talk about the kingdom of God and the mystery of God, even when you close your eyes, may access ka sa Diyos, as long as may naga-preach sa imo, kag may nagadulong sa imo sang word of God, kag magasiling, the word of the Lord. Thanks be to God. Bread is actually the word made flesh. The word made flesh. Ang bread. Diri, the word in human language. The word in human flesh. Pareho sila, Jesus Christ. We receive every time we attend the Mass from this table, liturgy of the word, and from that table, the liturgy of the Eucharist. Here, we listen to the word. There, we receive the word in Holy Communion. Other religions, they don't have the second table. They don't have the word in human flesh. They don't have the bread and Holy Communion because they don't have priests. They only have preachers. So the preachers stand at the pulpit and preach the word in human language. Because their preachers are not ordained, they are not priests. Because only priests can confect transubstantiation. And therefore, they either refuse the validity of this table or reject the teaching of the liturgy of the Eucharist. So, symbol lang na, hindi na real. Justification, rationalization. Hindi ako against sa ila. Gina-explain ko lang. Ang reason, because you don't have priests. Kag wala ka mo priests, wala ka mo divine authority received through ordination to forgive sins and to say the consecratory prayer. So wala sila confession, kag wala man sila transubstantiation. Understandable, kaya hindi sila pari. Nabaton na nila. Hambal nila, pari man kita tanan, common priesthood. Pero lain niya ang power sa ministerial priesthood. Common priesthood sa baptism, gina-receive. Ministerial priesthood sa ordination. So wala sila ordination, gina-reject nila. Nautod ang ila apostolic succession. Nagsepararo sila mo. Wala sila bishop. Wala. That's why even ang Orthodox, kagiban, gina-consider nga valid ang some sacraments. Tungod priest, may ordination na natabo, kag nag-succeed, may mga successor sila from Jesus to the apostles, to bishops, and to the priest of the present age. So amo ina ang aton pagtuo, balik ako sa pagpamati sang pulong sang Dios, kay ang pagpamati importante sa spirituality kag sa aton interior growth sa aton soul. Kung di ka mamati, di ka mag-grow. Kay essential sa growth sang spiritual life is listening to the Word of God as light, as encouragement, as correction, as guidelines, as food sang soul.
Second part, mabasa lang ako isa citations diri, parti sa Revelation, kaghambal naton ang revelation can be public revelation and private revelations. When we say public revelations, revelations from Christ written in the Bible, largely amuning public revelations ang Bible. Private revelations, amuning mga revelations sa mga santos. Okay? Pero ang private revelations, pagpakilala sang Diyos kay Sister Faustina, kay Padre Pio, Padre Pio, kay Teresa, Saint Teresa, kay Saint Agustin, kag kung sino pa na ng mga private revelations sa Lourdes, sa Fatima, okay? Revelations man to sang Diyos through Virgin Mary, Fatima, plano ya, peace sa world, private ina. Pero ang private revelations explains, declares, illustrates, particularize, concretize the truth of the public revelation. It does not contradict, it does not supersede, it does not add to the public revelation. Sa Bible, wala na sa madugang sa Bible. Ni dot, ni single letter, hindi na ma-erase dira. Amo na ina. Pero tungod kadalom sa mga doctrine diri, kag hindi dayon ma-understand, nagapili ang Diyos sa mga tao para sa private revelations. Divine mercy, ara naman na sa Bible, divine mercy. Pero concretize, explain ni Saint Faustina na amo na ang role sang private revelations. Pero hindi siya mag-replace, hindi siya magdugang. That's why kung may mga visionaries nga nagadugang sa Bible, palso na ina, automatic palso na. Pero kung may mga visionaries, seers, nga naga-explain kag wala ga contradict sa Bible, laban-laban tuod na. Pila ang Diyos? Tatlo persona, ya Father, Son, Holy Spirit. Tapos may visions kato iya nga apat ang Diyos, may God the Mother. Palso na kay nga aga-contradict siya sa Bible. That's why ang basis permi tuod nga nag-appear ang virgin, tuod ang mensahe ya, tuod ang muna pamangkot, una gid nga pamangkot. Wala bala siya ga-contradict sa word of God. Amo gid ang unang pamangkot. Of course, the rest nga pamangkot, bamalaan authentic ang private revelation, gaholy bala siya. May conversions bala nga natabo, na mga subjective na iya. Pero ang objective is, wala siya bala, ang iya bala teaching, kag ang iya private revelations, wala naga-contradict sa Bible, kag sa teaching sang simbahan. Why? Kay ang Diyos nga nag-reveal sa iya kung tuod, amo man ang Diyos nga naghambal sa Bible, kagamo man ang Diyos nga ginasimba sang simbahan. Karon ko ng Diyos diri, contradiction sa Diyos nga nag-reveal sa iya, laban-laban sa la siya, saktong iya sang Bible. That's why hindi dali magpati. Mas patihan tang public revelations. That's why ako may magamuna gani, nagatanaw ko tanawon taanay kung nakakontradict na sa Bible. Karon kung magkontradict na sa Bible, may hierarchy na. Hindi ko yung magpati sa imo opinion na ini a word of God. Even the Pope, kung magkontradict siya sa word of God, hindi siya. Why? May supreme power ang Pope but not absolute. Kay limitado siya sa natural law kag sang word of God. Hindi siya ka-contradict, mambal. Thou shall not kill. Tapos mambal lang po, pwede na kapamatay. Laban-laban sa lagi niyang Pope. Kay ang revelation, public revelation ni Christ, ang gasiling, thou shall not kill. Thou shall not steal. Thou shall not commit. Thou shall not kill. Tapos ginalaw mo to yung abortion. Hindi na yan. Hindi na ya diri na ya sa word of God ma-prevail. Otherwise iya word ma-prevail. Hindi Pope kung sinoda. Ma-prevail ang ila kung hindi word of God. Kanami sa pagkakatoliko kay ang word of God naga-prevail. That's why tanan kita, presidente, Pope, pari, bishop,
husband, wife, businessman, doktor, tanan nagapaidalom sa word. Kay may word nga nagaguide sa aton. Master nato ng word of God. Lord naton ang word referring to Jesus Christ. And of course, the word in the Bible. Na namuna ang public and private revelations. So, tuod man ang private revelations, may mga tuod, pero hindi tanan tuod. Depende sa discernment sang simbahan. So, pinaka-safe is Bible. And then pagkatapos, kung di nato maintindihan, catechism. Ito yung catechism, wala man na nagka-contradict. Gina-explain man lang, kaya di tayo maintindihan. Tapos, kung gusto-gusto mo gitaas-taas pag nga mga explanation, encyclicals, exhortations, textbooks, parte sa mga dogmas na gusto mo pag na. Kung gusto mo malaan ang parte sa misa, tiari man ni sa catechism. Pero kung tunan mo gidya, bakal ka da sang libro parte sa misa. Deep nga mga explanation. Na, of course, wala ka mo time sina, balang ko. Ako na iya bilang pari, kag gina-simplify. Kay Spirago, para i-simplify ya. Bugas na sabog, tapos sabog tipunon, tapos tinluan. Pag tinlo, gapungko na lang kamo dira. Ako na lang matigang, kay ako na yamo, ako na i-roll nga mo na ako ni muon, and then i-feed ko sa inyo. Pero kung gusto mo niya nga ikaw gidiyaya mag-prepare sina, ti further studies ka sa theology, naga-deepen pag ng imo nga faith, magtuon pati sina. That's why thank you kay may Spirago, may Baltimore Catechism, may Catechism Universal Church, pero subordinate sa Bible. Suwas dira, may ara pagid na teaching sang Pope. Teaching sang Pope about family, teaching ang Pope parti sa gender, teaching sang Pope parti sa schools. That's why may nag-react kung kaisa sa teaching sang Pope kung hindi nila ma-digest, kung hindi nila ma-interpret maayo. Of course, responsable man ng Pope na mag-signal nga klaro. Ano ni red ni, yellow ini, o kung green. Sa mga issues nga ni, ano ni red na ni, stop na ni, hindi na ni natin pagdiskasyonan. O green ini nga, go ahead, pwede pa madiskasyonan. Optional sa labas ano ni Pope Francis, red ni, o yellow, o green. Abortion, ano ni? Red ni, stop, hindi na, kay tapos na diskusyonan na. O yellow, in-open mo for discussion. O green, o birahin nyo discuss. May mga bagay, may signal. Dapat ang Pope o ang leader, red, stop, wala na. Si Pope John Paul II, paghambal niya sang ordination of women, hambal yan, no, red, stop. Tapos na ang issue. Hindi na. Kung i-open mo naman niya yellow, ma-confused ang humanity. Hindi nag-yellow ka kung iban nga pari ito, mang-ukay naman to. Ay, pwede pa gali. O sige, pwede pa ma-diskusyonan, may opening pa. Pero dapat may instructions. Hamon na yan natunan namon sa teachings ng church. May mga teachings nga red na, close. May mga teachings nga green. Discuss pa. Sige, theologians. Sige, discussin ninyo kaya hindi pa na final. Mayara nga yellow. I-open naton liwat para nga may mabalaan nato ng mga nuances. Pero hindi ni bisan sino ang makapangibabaw sa Bible sa divine revelation. Nadumduman naton kahapon nga ang revelation sang Dios gina-reveal sa few. Para ang few will witness, will teach, will guide the many. So ang pagpili isang few is not favoritism. Pagpili isang few, seed para sa many. So ginpili iya ang Israel para sa whole nation. Pero ara sa Bible, ang Israel nangin exclusive. Abi nila sila lang kay napilian sila. Hindi na kamuya. Gentiles kamo, hindi kamo pwede. Lain gali ang plano sang Dios, no? Ginpili kamo, showcase kamo.
Kung anong himuon ko sa inyo, makita sang tanan. Pinahan ta ka mo, makita. Ay, ginapinahan gali ang grasyahan ta ka mo, tungkol sang faithfulness, ay makita sang tao. Kag sundon nila. Ugaling ang culture sang Israel, abi nila, kay ila si Kristo, abi nila si Kristo para lang sa ila. Wala na sa iban. Na-miss out nila ang purpose ng Diyos. Hambal sang Diyos, okay, bawion ko na sa inyo, kagihatag na lang sa iban. That's why nakadangat diri sa lapas ang Catholic faith, ang preaching. Pero ang many will accommodate the few later on, the chosen people of God. So kita few, pero does not mean para lang sa aton, para na sa bilog. O lastly, basahon ko sa inyong prayer over offering subong. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion varied offerings of the law, we pray this sacrifice, misa namon, from your faithful servants, and make it holy as you bless the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all. Te, doon na katahom, ngang imo presensya diri, aton pagsimba is not only for ourselves. Kita, seed, people of God, chosen, selected, not based on favoritism. Kaya kita may responsibilidad magtudlo sa iban. Much is given to you. Much is demanded of you. Amen. Brothers and sisters, our presence in the world is to become witnesses of the gospel, some preaching, some healing, for some spreading the kingdom of God by their daily lives, holy lives. We ask the Lord to continue to bless us with His grace and providence so that we may be able to do our duties according to our condition in life and our duties based on our baptism and ordination. Father, you illumine the night and bring the dawn to scatter darkness. Let us pass this night in safety, free from this day in safety from Satan's power, and give you thanks and praise. This we ask through Christ our Lord. Amen.